guys, kasalukuyan ko pong mag-lunch ay mag-dinner ngayon eh. Bengi na pala, dinner. Ulam ko po kay adobong babi, tsaka kumarneste. Deng anak ko po anak ko po kilo. Medyo mayamok po kasi for protection na rin po para iwas dengue. Kaya kung makakainak lang po, panjama. Yan. Okay mo po ganyan. Kilwal po mga. Tsaka aking kilwal naman po kasing kukusinan pansamantala. Yan po. Mamangan ko po. Mangan po. Yan. Kakayarik pang kay. Alas kakayarik pang may po kanya.